Sahar bar vaqt. Pichinamay gidiyor. Oy toza qatib ganda bamaza. Miyoyam pesh so'ylamesh. Asabot orom meshava. Bo'yin aytadi yo'qotib chaqchaq kadar. Hammaga salom alaykum do'stlar aziz. Qo'limdan mehmonki yak abeti mo yak abeti shaxsan man چقدر می‌ایستد با نقل در استانبول در طرف اکسرای یک رستورانی یعنی یک چایخانه ازبکستانی است نامش لاگمان هاوس. باز من با شما منیوش رو نشان میدم و بعد من میگویم که چی خورده ایستادم چقدر پول میشود. حالا دوستان عزیز این منیوش هست. برای شخصانی که زبان ترکی را نفهمند هم با زبان روسی نوشته مانده است. باز وای فای بی پول هست. دوستان عزیز обеди ҳозирнаи ман 3 самосаи гӯшти, як чойи кабуд, нархи самоса 35 сом, шакар 35, 105 сомон, нархи як чой, чойи кабуд, чойи сиёҳ 15 лира, 105 ҷамъи 15 лира, 120 лира мешавад барои як абед. همینطور دوستان عزیز ابیتی ما به انجام رسید. این حال باشد اکنون شکم و سر غم دور و تماشا میبریم. من به طرف بیازید مسجد بیازید آمدم. در اینجا میدان است، میدان بیازید با مانند میدان اسکولی در دوشنبه بودگی. باز من به شما نشان میدم. من دوستان از میدان بیازید туристо хеле бисёр аст. имрӯз якшанбе турист хеле бисёр аст. дар онҷо ин масҷиди Беязид аст. инам хеле масҷиди калон аст. дарунаш хеле калон аст. ин тараф бошад аксарай, кумкапи, лалели трамвай, яъне метрои метро рафта истодааст гӯемам мешавад трамвай. масҷиди Беязид дар рӯпарӯи дефакто аст. дар онҷо дефакто истодааст. дефакто дар инҷо масҷид. меравем ба майдони Беязид. рости гап дӯстони азиз худам ҳам бори аввал аст ба майдони Беязид рафта истодам, вале ба масҷиди Беязид омада будам. ба майдони Беязид якум бор аст. туристо ҳама намуд сурх, сиёҳ, сафед, кабуд ҳама намуди одам ҳаст. меравем хуб. яъне чиҳо ҳаст. байрақи Туркия. майдони Беязид. дар инҷо ТС Истанбул университети навистааст. ТС кардагиашон дӯстони азиз Туркия ҷумҳуриятӣ, яъне ҷумҳурии Туркия мешавад. дар онҷо дӯстони азиз Беязид девлет кутубхонаси, яъне кутубхонаи давлатии Беязид мебароем. ин дӯстони азиз майдони Беязид. инаш дӯстони азиз даромадгоҳи университет аст, яъне университети Истанбул. хело боҳашамат сохтан. ҷои нишаст аст дӯстони азиз. ҷои аҷоиб. ҳавоам хело хуб.
از майдон ба тарафи масҷид ҳаракат мекунем. яъне бинем чӣ хел ҳаст. рости гап дӯстони азиз, ин дафъа ки омадам тоҷиконро кам дидам. дӯстони азиз, тоҷикон хело кам шуданд. бори аввала ки омада будам дар ҳамин кӯчаҳои лалели аксараи кумкапӣ тоҷикҳо бисёр буд. ба тоҷикӣ гап зада ҳақорат карда мегаштанд. аммо айни замон бошад хело кам. сабабаш дӯстони азиз он аст ки айни замон ред рафта истодааст. ба ҳамин хотир бисёре аз бародарони мо пинҳон шуда гаштаанд. дар квартираҳо ҳастанд бисёреаш бекор. дар инҷо дӯстони азиз тоқӣ ин даромадгоҳи масҷиди Беязид. хело масҷиди боҳашамат. дар ҳақиқат боҳашамат. дӯстони азиз, мероем дӯстони азиз ҷо дошта бошад барои чиро гузоштан, пояфзолҳоро гузоштан. пояфзолҳоро мегзорем. хамӯшӣ аст дӯстони азиз. хело масҷиди боҳашамат. дар инҷо дӯстони азиз ин китоби Қуръон ва китоби Библия дар як китоб ҷо овардан чӣ хел кардан нафаҳмидам. бо забонҳои гуногун дар бораи маълумот дар бораи ислом оварданд. ҳама хомӯш, фазояш фазои роҳатбахш, масҷиди хело калон. дӯстони азиз, дар онҷо дӯстони азиз барои занҳо ҷой барои занҳо дӯстони азиз ҷой барои занҳо, яъне қисми масҷид барои намоз гузоштан барои занҳо аст. қариб ки дар ҳамаи масҷидҳои Истанбул алоҳида ҷой барои занҳо гузоштаанд. дӯстони азиз, пас гап мезанем то ки ба зиёратчиён ва намозгузорон халал нарасонем. хело масҷиди боҳашамат. туристҳо дидорбинӣ мекунанд аз ин ҷо. дӯстони азиз, мебароем насиб карда бошад масҷиди навбатӣ ба фикрам масҷиди Сулаймания мешавад. аввал тарафи бозор медароем дӯстони азиз. бозорро ҳам як тамошо кунем. аз бари масҷид рост ба даруни бозор меравем. дар инҷо дӯстони азиз якчанд бозор аст. ҳоло бошад саршавиаш ин саҳафлар чаршысы. саҳаф яъне саҳифаҳо, бозори саҳифаҳо, яъне ин маънои бозори ҳамун китобхона, китобҳо, ҳамин чизеро дар назар дорад. медароем дӯстони азиз, чӣ хел китобҳо аст. китобҳои динӣ китобҳои динӣ бисёр аст. ман як китоб дар бораи ҳамин султони охирони усмониҳо Абдулҳамид хофта истода будам.
ҳамонро мехоҳам пайдо кунам. дӯстони азиз, шумо хондани китобҳоро нағз мебинед ё не? дӯст медоред китобро ё не? дар комментарӣ ҷавоботонро мунтазирам. китобҳои аҷоиб, яъне ба дигар забон ҳаст. ба забони туркӣ марҳамат, касе ки мехоҳад метавонад аз инҷо китоб харидорӣ кунад. дар инҷо дӯстони азиз китобҳои фаннӣ аст, фанни физика, математика, ҳамчиҳо. дар инҷо дӯстони азиз китобҳои англисӣ ҳам ҳаст. китобҳои барои забон, арабӣ, франсузӣ, италиягӣ, англисӣ ҳам, англисӣ туркӣ мешавад. бисёр будаст. дӯстони азиз, меравем кани боз чӣ хел китобҳоро мебинем. дар инҷо дӯстони азиз туркҳо бо роҳбалати худашон аст. ман дӯстони азиз ҳамин як саволро пурсиданӣ будам ки алоҳида гаштан хуб аст ё ин ки ба ин хел гурӯҳ шуда бо як роҳбалат гаштан хуб аст? ҳаминро ҷавобашро дар комментарӣ интизорам дӯстони азиз. ҷавобашро ҳатман гӯед. фикратонро яъне мехоҳам донам. дар инҷо дӯстони як китоби шиносро вохӯрдам. китоби Зенгин баба ёксул баба, яъне Богатый папа и бедный папа аз Роберт Киёсаки. Зенгин богатый мешавад, ёксул бедный. китобҳо хеле осон. одам мехоҳад ки ҳамаашро харидорӣ кардан мекунад. одам ин китобҳоро дида китобҳои фоидаовар метавонад. аз китобҳои ҳамин тиҷорату китобҳои ҷаҳонӣ боло бошад то ҳамин Богатый бедный папара дидем. яъне давомаш ҳам ҳаст. ғайри ин китоб боз ягон китоби дигар ҳаст ки мо хонда бошем. як бинем чӣ мебарояд. ин китоб дар бораи императории усмониён аз пайдошавӣ то бузургшавиаш. ин аст дӯстони азиз дар бораи Абдулҳамид хон, Абдулҳамид, Султон Абдулҳамид. дар бораи китобҳои таърихи худашон, дар бораи таърихи туркҳо, қариб ки ҳамаи китобҳо дар бораи таърихи худашон, таърихи гузаштагони худашон, таърихи бузургҳои худашон гузоштаанд. барои чӣ дӯстони азиз? ман фикр мекунам ки дар инҷо аз сабаби он ки туристҳо бисёр меоянд, барои ҳамин таърихи худашонро ин як намуди таблиғ ҳам шуданаш мумкин. вақте турист меояд, таърихи усмониёнро мехонад, таърихи туркҳоро мехонад, дар бораи султонояш, дар бораи вазиру ҳамин пашаву дар бораи забонаш мехонад. ин як намуди таблиғи фарҳанг, таблиғи маданият, таблиғи таърихи Туркия аст.
دوستان عزیز در تاجیکستان همچنین بازار کتاب هست یا نه؟ عیناً بازار کتاب باشد یا که نه؟ یعنی دوامش رو میبینیم چی هست در اینجا. دوستان عزیز کتاب یک اجداد خودمون، بابای خودمون ابن سینا، اول ابن سینا، القانون فی الطب، القانون فی الطب. کتابای خیلی بزرگ. خیلی خرسند شدم که در کتابی اول ابن سینا رو دیدم، ولی همینش رو در همینش حیران شدم که هرچی در تویشتان نیست. همین کتاب رو من ندیدم در جای خیلی به همه دسترس ندیدم این کتاب رو. در برای طرز یاد دادن نماز هم کتاب چاپ بوده است. بینید دوستان در برای کامیکس هست، اینها در برای فوتبال همه چی گذاشته است، در برای فن ماتماتیکا، در برای مولانا گذاشته است. و در اینجا در بینش بینید چی است: قانونی سلطان سلیمان و یلدریم بیازید. یعنی در برای سلطان های خودشان هم در بین همین چیزها هم حتی جا کرده است و طریق کامیکس کرده. عجایب، یک تبلیغ بسیار همه طرفه. چند دوستان از این طرف رو یک بینیم. باز چی کتاب ها میبینیم؟ کتاب های این دوستان از کسانی که میخوان زبان ترکی رو با کودکایش یاد دهند، کتاب های این دینی هم هست، برای کودکان نوشته شده است. Allah'ın güzel isimleri, yani 99 nomi Xudovand رو در این کتاب گفته است. باز این کتابچه در برای کوچک صحابی‌لر، یعنی صحابه های خرد، صحابه های майда کوچک. با فکرم خیلی کتابی شوق‌آور، اینترسنی. دوستان عزیز در برای این کتاب ها فکر خود را بیان کنید در کامنتاری. نام کتاب را بینید دوستان عزیز: Kur'an'ı seven çocuklar, yani کودکای دوستدار قرآن. عجایب. پستاش دوستان عزیز با بازار. اینجا هم بازار اساسی اگر محکم هم باشد، اینجا هم خیلی بسیار از مغازه هایش، البته آدمان هم خیلی بسیار. چونین میرویم تو همین راه ما رو به کجا میبرد، از کجا میبرد میبینیم.
Almanya'da var. Almanya'da var. забонои хориҷиро ёд гирифта тарҷумонӣ кунем кам кам. дӯстон азиз, дар байни худамон, дар байни ҳамин подписчикҳо, дар байни бинандагон оё ягон тарҷумон ҳаст ки зиёда аз 4-5 забонро донад? ин тарҷумонро дӯстони азиз полиглот мегӯянд. ҳаст ягон полиглот дар байни худамон? мебароем маҳаллои шинос меравем. бисёр олӣ. меравем. таксие ки дар кино мебинем ҳамоно аст. зард. дӯстони азиз, зард ба туркӣ сары мешавад. сары рангӣ. меравем. ҳама хел намуди одамо ҳаст. ҳамин меравем. ин роҳи мо аз куҷо мебарояд? дӯстони азиз, як хатоӣ кардем ки бо бори каме вазмин ба тамошо баромадем. дӯстони азиз, хоҳишмандо бошад ҳамин мағозаро ман тавсия медиҳам. заҳранур ҳиҷаб хело чизҳои басифат дорад, чизҳои хуб дорад. яъне ман дар назар дорам барои занҳо, барои духтарон, барои хоҳаронамон бисёр чизҳои олӣ. агар ки ҳаминҷо аз Истанбул омадед, ҳаминҷоро ҳам ҳатман бинед. хоҳарон, апаҳо, модарон. меравем. нерде калмуштук. гуфтаи суда будам ки дар бораи вақте ки ба сафар мебароед, бори камтар гиред барои худатон. ин мушкил аст, ноқулай мешавад. кани равем. дар куҷо монд масҷиди Сулаймониё? дӯстони азиз, ҳоло ҳам мо рафта истодаем. кани мебинем. дӯстони азиз, марҳамат. нархи ҳамин чизҳо номашро ман намедонам. румол ё ки шарф 80 лира, 60 лира ҳамин хел аст. инҷо чизҳои сувенир. ои туристо, ман фикр мекунам ки мо ниёз надорем ба ин гуна сувениру чиё. барои он ки бисёре аз бародарони мо, бисёре аз мо барои кор меоем, барои дам гирифтани хел чизҳо не. танҷо чойҳо ягон чиз мегирифтам. мутаассифона ин ҷойҳо қимат аст. там сувенир. шöyle gidiyoruz. Biraz yoruldum yürümekten. Az kaldı.
یعنی کم موند. هوپا اومدیم با مسجد سلیمانیه. میرویم. دوستان عزیز، من این مسجد رو با شما نشون میدم. همین افشا با من در کامنتر گوید که همین جایها رو یکم قسمش رو در فیلم سلطان سلیمان دیدید یا نه؟ بسیاری هم میگویند که بسیاری از صحنه‌های همین خرم سلطان، همون کنوی سلطان سلیمان در همینجا بنا گرفته شده است. دروازه‌هایش خیلی بسیار است. توریست‌ها بسیار در بالای گازان هم، در بالای بیتان هم، در بالای سنگ هم، در بالای همه چی توریست بسیار. در اینجا دوستان عزیز نشانه حاجتخانه. Hele şöyle bir abdest alalım. Ondan sonra camiye giderim. Yani camiye girerim. Son aziz abdest taharat meşavat. Taharat abdest. Medaroyim son aziz ba Masjid Süleymaniye. Medaroyim. Turisto. Şöyle bir sonra در اینجا نظرگاه هست. دوستان عزیز از خاطر نه برای کدامی که همون فیلم خرم سلطان، همون سلطان سلیمان رو دیده باشد، شاید که داند که در کجا کدام صحنه فیلم نوار برداشته شده است. پیش از آمدن دوستان عزیز در اونجا درباره همین تاریخ همین مسجد، درباره همین مسجد معلومات داده شده است. یعنی یک رفته ببین در اینجا دوستان عزیز کانون سلطان سلیمان توربسی، یعنی سلطان سلیمان رو توربتش یعنی مزارگاهش در اینجا درباره تاریخ همون سلطان سلیمان نوشته شده است. از اونجا دوستان عزیز درآمدگاه اساسی و مسجد. از اینجا موزه است، با من موزه کرده است. یعنی اینجا آرامگاه همین سلطان سلیمان است. در اینجا مزارگاهی نامعلوم لیکن از که ها است، نامهایشان نیست. در اینجا جای نشست هست. دوستان عزیز شخصانی که همین آرامگاه رو زیارت میکنم. چرا جای آرام. دوستان عزیز مرحمت تماشا کنید.
دوستان عزیز حالا من در آرامگاه سلطان سلیمان قرار دارم. دوستان عزیز سلطان سلیمان سال 1494 در طرابزان تولد شده است. فرزند سلطان یavuz سلیم میگویند. سال 1520 بعد وفات پدرش به تخت نشسته است، یعنی پادشاه شده است. تا سال 1566 یعنی 46 سال حکمرانی کرده است. سال 1566 در ماه اکتبر هزاران چشم پوشیده است. بعدش دوستان عزیز بعد وفات او رو یعنی پنهان کردن وفات کردهش رو، جسدش رو، همه ارگان های درونش رو گرفته با مشک عنبر اون رو یعنی او را دادن، خوشبوی کناندن ارگانیسم او رو، جای ارگان های او رو. بعدش در ماه دکبر او را در همین جا دفن کردند. یعنی بنیادکاری همین آرامگاهش این معمار سینان میباشد، معمار سینان است. مسجد سلیمانیه رو هم همون بنیاد کرده است، یعنی نقشه‌اش رو همون کشیده است. دوستان عزیز در اینجا در این طرف زنی سلطان احمد یعنی کلین سلطان سلیمان رابعه سلطان، در دویم باشد خود همین سلطان احمد یعنی پسر دومی سلطان سلیمان، در سوم باشد سلطان دو یعنی سلیمان خان پسر یکمش. دوستان عزیز در بین باشد خود همین کانونی سلطان سلیمان، در برش دختری سلطان مهریمن سلطان، در اینجا باشد مادری سلطان سلیمان یعنی مادری سلطان سلیمانی دوم یعنی زنی سلطان سلیمان صالحه دلش سلطان. در اینجا باشد دختری سلطان احمد خان یعنی نبیره سلطان سلیمان آسیه سلطان، همش در یک جای جایگیر است. در بالای تربت همین سلطان ها یعنی همون تاج همین عثمانی را گذاشتند. در بالای سلطان ها هم بزرگ است، اندازه‌اش فرق میکند. میرویم دوستان عزیز، اول با شما یک منظره رو نشون میدم، بعد داخلی مسجد میشویم. همچنین میوید یک منظره عجایب رو میبینید، آدم رو بینید. حرکتی نیست زیادی، صندوق رو از همینجا نمیتوانید. Galata. اینجا ماست، اینجا هم ماست شهیدان، ماست کلان. اینجا مسجد. میرویم دوستان عزیز به طرف مسجد، به طرف درون مسجد. این منظره دوستان عزیز در وقت شب خیلی زیبا میشود، خیلی زیبا میشود.
ҳатто дар инҷо дӯстони азиз мардум пикник ба онанд пикник нишастанд кайфу сафо оилавӣ фикр мекунам ки лаззати дигар дорад дар инҷо меравем оҳиста оҳиста аз ин дари калонаш медорем шамол Ну, вы Камиле мы все скинули. girdik odamon xelo bisyor afzolro meguzorem шумо як масҷидро нишон медиҳам ҳозир дар инҷо дӯстони азиз дар инҷо ҳам китобҳо аст қуръон китобхонаи бепул китоб мехонед агар ки хонданӣ бошед бепул пурсед ҳам медиҳанд ҳатто қуръон бо забони ҳиндӣ аст ҳиндӣ румӣ тайландӣ чехиягӣ ҷопонӣ кореягӣ ҳатто кореягӣ хитоӣ ҳам тарҷумааш ҳаст дар инҷо ҳам кадонлар маҳфилӣ барои маҳфили занҳо ҷой гузоштаанд бо ҳамин саёҳатро ҳам ба охир расондем акнун аз пайи ҷустуҷӯи хона яъне квартира мешавем то видеои баъд на то саёҳатҳои баъд на худо нигаҳбон